मामा एक्सपेरिमेंट कर चलछि सेटा मने मने कांदी कांदी जिद्दी करके नाकुर पानी बाहर के खेलुछु बसी गटा एटा किस हेते एटा सब किस एटा किस हैं रोसेटी हाथ रो धरू ना ओटाडा किस मागणा आछछु की से गुटे आंगुली रे बिस्कुट गुटे देखि आंगुल तर सब कारवा चलथियो किस माने किछि जामुनी से ताला जोडी दियो ना से धरि ना खाइबा दियो खाइबा दियो महारानी प्रसाद टिके सेवन करंतु छुआ खाउनी मामा छुआ खाउनी नाक होई जाई कांदी कांदी ना देह भल नहीं ठंडा ज्वर सेंटर से करबो बदन मामा प्रसाद सेवन करछो करनो कौन करछो किस तनी तो ऑर्डर माइला ए नाक आंगुली पुरेबानी खाऊ से आंगुली पुरानी खाऊ मोर भूल हो जाई आज तो केते किलो ना 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 मु जमा देखुनी तते केते किलो ओटा पड़लानी दे देखते आम घर बदमाश पिलाटी जे कि ड्रेस जमा भी पिंधबनी केते कष्टर गोटे बटम दिखाई से कांदी कांदी आसिक ऊपर पहुँचीगला माने एते जिद्दी एते कांद चाहचु गणेर को छुआ एबे आसिक बसला जो बाली देखिबो माने तार काम सब सेठी लागिवो एबे आसिक एठी बसीगला एमती गुटे आंगुली खेची खेची सी सब बाली के बाहर करके फिंगिबो एबे सेठी बसिक एबे खेलिबो आ ताको एठु आ केही उठे परिबेनी काली देखतिले केनती ओटा रे खेलुतला आ एबे तार ओटा बाली एई सब जिंस तार दरकार मामा ए छुआ जीबु ना तू छुआ छुआ नाकर आंगुली पुरेबानी नाकर आंगुली पुरेबानी हेबे कोलानी बाली रे खेलिया रे मातिची तो छुआ छुआ ए छुआ नाकर आंगुली पुरेबानी हैं शुणुनी आ किछि शुणिबनी एबे मते आ एबे मो कथा किछि शुणिबनी मु पळे जाउछु हां तो सेठी बाली रे खेलथा मु जाउछु हला मु जाउछु तते मु एना सफा करके आनिली तू एठी गग हबु बुली आपळे 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 ए पापा आसलेनी आना आछो छ नाकर आंगुली पुरेबानी नाकर आंगुली पुरेबानी लो किस खाई देला लो खुल 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 ना 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 किछि नी खेचड़ो हेई टुंगुरु बाली नहीं कि ना आसछु देखि आनी के मो ऊपर फिंग देकी पड़े जाउछु मामा माँ से भितरे से हाथ पुरी की गुट्टा बाली हेलानी ठंडा ज्वर 2 दिन हेलानी शोईला से आज उठिकी ना ये बाली यात्रा चल इही हाय जेजमा आसले बाड़ी नहीं कि छुआ छुआ देखे जेजमा देख बाड़ी नहीं कि आसुचंदी देखे एई किछि सुनिबनी से बिगिलदार सेठी सब काम सारिकी हली हली कि आसिक ये ठिया हो गला हली हली कि आसुला आछो आसो ना जी लुगा पकड़ी सब से आणिकी तले पकईकी घुसारिकी खेलुला आ जी नीम फल पड़े ना सब नीम फल जोटा पाइज कंटी खाओ कौन पाद तले लगी जाऊँ किस मामा हली हली झुली झुली आसुचु काम गुड़ा कर सारिकी आसचे सब मामार मार सब काम गुड़ा सारिकी आस ना किस गुड़ गुड़ कौन आहरी टिके ठंडा हम हाँ हई हई हाथ पूरा हाथ एक बाहु पर्यंत ये नालिया केरक है के रांचुड़ी जाइए हैं इटार रांचुड़ी जाइए ना हाथ गुड़ा केरक हो देख 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 हाथ गुड़ा देख बदमाश भारी बदमाश अच्छु तू मामा तुम्हें कड़े आस मामा नाकर आंगुली पुरेबानी कर दियो टे गुलू छुआ तो कंडे कहीं छुआ तो कंडे कहीं लो कहीं मामा कंधे खेलुच कंधे चुटा टे टेकी दियो से झांपुर झांपुर हो जाइए हाँ छुआ कंडे कहीं
ମାମା ତମ କ'ଣ ଟିକେ କିଛି ଦେଇଦିଅ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ କିଛି ଦେଇଦିଅ କରିଦିଅ କିଛି କରିଦିଅ ଟିକେ କିଛି ଦିଅ ମାମା ଟିକେ କିଛି ଦିଅ ଓହ କଞ୍ଜିର ଚୁଟିଟା ତା ହାତରେ ନାଗି ଯାଇଛି ମାମା ଟିକେ କିଛି ଦିଅ ନା କିଛି ଦିଅ କରିଦିଅ ଟିକେ କିଛି କରିଦିଅ ଛୁଆ ତମ ଆଖି କାହିଁ ଆମର ଭାତ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଭାତ ଭୋକ ଲାଗେନି ଭାତ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଫଳ ଭୋକ ଲାଗେ ହଁ ନା ମାମା ଫଳ ଭୋକ ଲାଗେ ନା ବସିକି ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଖାଉଛୁ ବଦମାସ ସରିଗଲା ଛୁଆ ଆଉ ଖାଇବୁ ନା ଏଇ ଆଉ ଖାଇବୁ ନା ମାମା ଆଉ ଖାଇବୁ ମାନେ ଭାତ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ଭାତ ଭୋକ ଲାଗିବନି ଭାତଟା ଦେନେ ପାଟିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଫଳ ଖାଇବ ଫଳ ଭୋକ ଲାଗିବ ତାକୁ ହଁ ଓହ କି ସୁନା ଛୁଆଟା ଏତେ ସୁନା ଛୁଆ ନା ତୁ ଏଇନା ଆଣିବି ଭାତ ଦିଟା ଆଣିଦେବି ନା ତରକାରୀ ଟିକେ ଆଣିଦେବି ନା ସିଝା ତରକାରୀ ଟିକେ ଆଣିଦିଏ ଚାଲିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା ଗନେ ଆହୁରି ମିଳିବ ହଁ ଯା ଗନେ ଆହୁରି ମିଳିବ ଯିବ ପଳେଇବ ସେ ହଁ କହିଲା ଥରେ ଦେଲେ ଅଙ୍ଗୁର ଆହୁରି ଦେବେ ନା ମୁତି ନାହିଁ ଚାଲିଲା ଏବେ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କହିଲା ଆହୁରି ଦେବେ ଅଙ୍ଗୁର ମା ଝିଅ ଆସିକି 4ଟା ବେଳେ ଏଠି ବୁଲୁଛେ ଝିଅର ଖାଲି ବଦମାସି ଖାଲି ତଳେ ଖାଲି ଖେଳିବ ଆଉ ଲୁଗା ଟାଣିବ ଲୁଗା ଯେଉଁ ଶୁଖାଇଛି ସେ ସବୁ ଟାଣିକିନା ତାକୁ ତଳେ ଇଏ କରିବ ଜେଜେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଜେଜେ ଖାଆନ୍ତି ବାବା ଜେଜେ ଖାଆନ୍ତି ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଡାକ ନା ଦେଖା ଜେଜେ ନିଅ ମତେ ଡାକ ଜେଜେ ଡାକିଦିଅ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡୁରି ସେ ଖାଲି କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୋ କାଖରେ ଅଛି ଖାଲି ଛାଟି ପିଟି ହେଉଛୁ ଯିବ ବୋଲି ଏଠୁ ତଳେ ଏଠି ସବୁ ପରିବା ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ବାପା ଏବେ 4ଟା ହେଇଗଲାଣି ପାଣି ଦେବେ ବୋଲି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁ ପାଣି ଦିଆହେବ ଗଛମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ଚାଲିଛି ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି କେରକ ହେଉଛୁ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଯିବ ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇକି ତା କାମ ହେଉଛୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଡ଼ ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖେଇଛେ ତାକୁ ସେ ଟାଣିବ ଯାଇକି ଖେଳିବ ଏଇଟା ସବୁ ହାଇ ତଳେ ପକେଇଛି ତାହାରି ଡ୍ରେସ୍କୁ ସବୁ ଟାଣିକି ତଳେ ପକେଇଛି ଏହି କାମ କରିବ ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ନହେଲେ ଯାଇକି ବାଲିରେ ଖେଳିବ ମାମା କେତେ ପଢ଼ୁଛୁ ସେ ଦିନସାରାର ମାନେ 50 ଥର ଖଣ୍ଡେ ବୋଧେ ପଢ଼ୁଛୁ ଦିନସାରା ଭିତରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବୁ ତା ଉପରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି କିଛି ବୁଝିବନି କିଛି ଗୋଟେ ବୁଝୁନି ପିଲାଟେ ସେଇଠି ଆଉ ଥରେ ରଖିଦେଲା ସେ ଥାଉ ଏତେ ଆଉ କାମ କରନି ଏଠୁ ଚାଲ ସେ ଭିତରେ ରୋଡ଼ ଅଛି ଚାଲ ବାହାରି ଚାଲ ଏଇ ନେ ଚା ଆଉ ନାହିଁ ତ କିଛି ଏଠି ଚାଲ ସିଏ ପୁଣି ଶୁଖେଇବ ସେଇଠି ଯେମିତି ଶୁଖେଇଥିନି ସେମିତି ସେ ଶୁଖେଇବ କେତେ କାମ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଛୁଆ ଜେଜେ ଖାଆନ୍ତି ମାମା ଜେଜେ ଡାକୁଛନ୍ତି ପାପୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯିବେ ବୁଲେ କରତେ ତତେ ନେଇକିନା ପାପୁ ଏଠିକି ଚାହୁଁଛି ଏଠି ଶୁଖେଇବ ବୋଲି ରଖିବ ବୋଲି ଏଇ ଛୁଆ ତୁ ଏଠି ଏଇଗୁଡ଼ାକର ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବଦମାସିଟା ହେଉଛୁ ମାମା ଏଇ ଚାହା ଟିକେ ତୁ ଯେଉଁ ବଦମାସି ହେଉଛୁ ତତେ ମୁଁ ଗାଳି ଦେବି ନା ତତେ ପିଟିବି ନା ତତେ କିଏ ଗାଳି ଦେଇଛି ତାକୁ ଯିଏ ପଚାରିବ କିଏ ଗାଳି ଦେଇଛି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖେଇବ ଏଇଟା ମୁଇଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦେଉଛି ମୁଁ ପିଟିବି ନା ତତେ ଛୁଆ କେରକ ଢାଇ ହବ ମାମା କେରକ ଢାଇ ହବ ଢାଇ କେରକ ହବ କେରକ ହବ ଢାଇ ଆଉ ଛୁଆ ନାକର ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇବାନି ଗୋଗ କଥା ଆଉ ତଳେ ରହିପାରିଲେନି ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ବୁଲଉଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ କେମିତି ବସିକି ଚାହିଁଛି ତଳକୁ ଏବେ ମା ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ହଁ ନା ମା ଠିଆକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଛ ସବୁ ଆଉ ଜଣେ କାନ୍ଧରେ ବସିକି ବୁଲୁଛୁ ଚାଲ ଆମର ଲୁଗା ଟିକେ ଟେକି ନେଇକିନା ପଳେଇବା।